Oui, mais non, on a qui le soit 47 a dit le chef qui a tué de qui vient tout qui est à me la golo non a mien qui tient au gant on tout qui a catch balo agora on fi ko qui mi bono na pa mi o zamba mi juro no wana mo no ba veje kato le pali mo da ki wa mi ko tient o sana mi encore le pali mo ko a ko mo to am ki wa akpa ne mi de mo to de sero ki kono na mi tiene un abo kale ke ko ni mi tiene no ajwa ah leke to go nya we do ya le babin tonton ya wo na ka sese ga mbiri mi on to ya tu nya jula mo ka sama tu afi wo la tu ni mi do ne ko tu nya o valdi e cho no ba na cho no bono ne mi ko mi wala ni ban ya jiwa ayo mi on to nya mi ko si de ke yi mo bro ne ko ko na ko subi ni mi awa e nya be mi ade nya ko dadi yo bada ya mo ko subi ne ni ya ji o nya to bo bi wala nya de wa globe yo to tu jua dadi ke bun ka o pe ine yo atin cho do na atinu epu yo a cho pa tu ko anyo ni mo do fondation alomi do gun pe dadi wa awre de ji wa ba to do ya e we be mi do ahun asan aja wa ka ka yo to go mi eye mi to ju nti egbe a ne yi Ghana ga do mo le ke cha ko ba ya Ghana to wa sa community te mo pan le mo jo wa gbe wa we le ko mi be ni ami to mi nya ga mo na be ni tu mo nu mo e ba gbe la ni yo ju mo la o ya wa o ba lo ko mi o te mi jibi mi no ko to go mo ko e ya bi mi te mi no ko na mi a jo cha ba ko bi mi te mi ba mi won be da na yo yo so ka ba mi jo mo mo ka tu ti mi ja de nu le tu be mi nya mi ne be yo politique mo nya wa do mo gba ko wa do ga mo le kere mo ji ko be fi ka tu ye mi a po do nchiale ne nya politique mo nya e we be ni mo cho la fide mo cho na la fide bo mo nya wa mo ji na ko mi a pa ma chanji ni mi a po be nya we ka tu ye le so ma so kele no si ma tu e amoyo mo de pe mo le ni wala be ke ya globe e mo le bo ma pa de pejo mi a globe yo vo glo na be atia mo de mo la fide wa awo ne va bien to go in Africa me ni badia kwa ya mo dia la fide ko ne e mo bobo mo enyawo e ne fondi kanya yo na ho a e chona de peneti e to drunale e ma akom e webe e bia mo ku de politique mo nyo ba pe bobo to wa kon ko ku de le ke no le do tu le nya e to go ma ani banja yi amako nyo wa nya ko to prophète tingi yawo c'est de que yi mi gisi ko ne nya ci no lanam c'est RDR lentinye ye on c'est de que yi bobo no na ne mo de kan na bobo mu dia no jo we kpona ne ci tinyo na yi ko jo bo nyia webe o am vre chamba le ci ma ba gbe yi gba yi chamba gbonyu nya ko to ka ko to do gbe do ko ku David e wa mo via pata o we le gba mi ko ko renji quand man telumo ne le kay no la de mi tami haji pe mi no nyanti ne de kay ya no pa mi apa nya to mi ozo yo mi ko to ole mi fonyere okay ha weta te mi wali mi da pe na pe to yo wa ala be ni no pe ke po dagbe mi ame ka fa ku mi so ne ya mi mi da pe ko ka weta David okay mi fonyere okay ma va boye kala ke mi ama pro la ni ko la ke bo agolo do mi ba le no mo tu ne ya ke kala mi da pe la be mo vono e si ya kwa mi poto joaji e be gbo be mi am gbo to mi ni ko je klibi ni labo ne ngonu agbe ke kwa nya be ma ke do mi akata le mi acha le commission CRDR amia commission de réflexion pour le dialogue et la réconciliation ne propositionner le cas on ti fafa to godia e ti ami emi la sitandi emi le nyawe doji ne ti fafa ne le cas o to David mi akwade o ma bi nya lo de na ko tatenge prophet ko wa ndona no ma se nya wala de ke le ke mi to ka to do ne ye mi ma no de o blan bi am le politique no o ton le am le ma nka mi atogbe ma de ko no na bla o ton le ma ye a mi o chani pastor si afeto prophet o ton le ma mi apare ka me mi na akpeno monsieur Souni Fofo le grand si balé c'est bien né a si RDR enyi ha chochude si oyoyo ne togovi de siade benade nya dengle kudo mi be 20 amento be duare amento tune alei nya be duale a
crise que milia enabe popose ba no miam popose ni no miam ya ela nabe ni aso po etuabe je nwe alebe kemi yoyo ne Christo voduno ham musulman moi c'est même tomi yoyo na me siam be nya te tato eye nya po tado di nwe de mi so tunya be toa be amobuda ma fa wona mi o mi on to we tu to am ogba be na am to yo na me wa pleko ne mi so nya me toa dari be de amobu le ba tu na mi a oh jije je nyere kwa no mi asio yeta ma be mi a be conférence de ba que mi on a mi fona nu so kude alei mi a tu nya be tudu ye crise ananyi wa ni on ti mi fona mtoa eye wan lo officiel no politique mo yon to mi ma franco chan ku to mo wa nya gogo wa me ma trova pa ni le mi abode mo de to be mi ja cho mi amaka mi le wesi be politique mo ganan ma ya mo ja pena apa fufu nya le bia la be nu ka yo politique me gba se gele bena après si après me la politique ale ye hasia rama politique ale les church pa politique ale nu ka yo politique ale se be no amede la bronyade enya wo brola be nya ke be broye nyo no viens au enya ke broya ke eye ke nyo e yo be politique est le so de fone ne la papa ala be gba debete si e ya du mama be pa o feti yo la du ne viens pas ou fete de si ko ya du e na nu don vana nu yo politique e ka ba poko pour se de caravana le hasia ha me politique ale me politique awade ni mi church ni mi jogade me ko lo na ko pastor ku fa do lo na ga ha me vi nya fi ke gato na zegede ko la ba contact do na mi mi agbon mo no la fi sa fi le ko tu pa me ale no so bo va no bo va re na bojo va re ka ko ja no no wa ko ja we e la fi sa fi donc la politique ya ko la agra dodon e elle te pe sa te pe me le nya be commission ya me la nya ka tovo me gbe politique ale have akpanyo tole ba pasaga tole wona politique so akpanyo tola dona me samedi wona vie ni me so pasaga la me dona me jio donc les mieux go le commission ya me la alors le pouvoir ya me la mieux mia be nya oglemina neni politique anwe ne ba deviner doit pata la ba amega o dura lo bena enu ye o vitola po e la don jio be ma don vio sola mo dunio enu yo vitola bu ye la don jio be ma don vio di sola me ne mo ko ne va na promo va nu yo ya be la don jio don vio di la e nje je be la fa ba promo ne bele ma nu ya na don vio di be alo yuta hin be ya chwa ku su ne chwa wa chwa tin va profiter de mi a jodo ji de ka be ma bio be le nyamu nu yo mi lo wo be mi chwa mi do je si be mo se mi to ko catholique to ho ha bo de ye le konia fadareka ye le mi se nyama mi se de mi yo de vani mi o chan ku de nmancha bera ba wa lo ni ne miese nyama miese fada bon pupupu fada pumpu nyere mi atwa pumpu nyere la be du me vie onye eti be ya tudu e mo se cha obi anya yo bi cha do echi nyere obi anya gero mo se nya mo ko va ne ke de flotogwa mi wona de ko nenyi be nye ko la mai no vi nye o e de fu no ka anya o gbo anya tepe ne nya tudu la nyode mi on to bia gu nya no nyo to mi o bubu se ne mi o chocho ke mi pate jago me ba me ya me de ke ja mi pate jago mi to bi o jago mi pate jago mi o so ke kwa ni mi te ma tudu enya egro e fada lo ga popo ma le la me nya be o lo pompo so ku de tutunti ne ti fa ba no do ne me fa le ti ne do be fa ja ti anya no ne kata o mi asine mi a bi e we si ele o mi asine mi mi asine alu mi bro no bi a mi a cha mi le ndo won ma to gbe de le mi agbo le fi alo bien se ma do ti za ni so to bien ne le pepe que le biom se o bien chan so ne pepe e cha gbo be yo cho yo lo fufu yo la gbagba je o mi a cha mi se wa nko
mina gogo gogo la vala nya ja connaître mia gogo bena ne ma yin de ka ne ba yin de cadeau ne mi le seigneur nous comme ne mi va mia ba mia chamia de dogo na ame le mia nkoswa le mio mia mo pupu mo la wa nya bi ni ja jo be da fodia kema mia mo komodo mia mo religion bia o we ni nu kan ke le trozo tabu alo trozo nu e nu mo wa e trozo kukina yaban politique mo nyom le kay ma biobe nyawe mi nyam de be o to recensement me mu wo yi o to wa d'accord ko da dami akhana dum yo wa ni ko du yise opposition ko government ya o mo le so mo ti le no opposition bi a o be ni ko lo ma be no te kin gba ya ise ni mo ya ba ya ko ma du no mo je ka le nyom ya bode nku ka mi cholo mo pon fisima apeto après ne bien wa le recensement que Dieu to le lundi le 1er octobre ni kwebe recensement c'est trop tôt on doit commencer nos gombe conditions pour les réunions nous que au blanc et c'est mis encore fofo kafi au tole que fmo modio et vanabe que au tole recensement dia redare va nani amodobe omba nko modobu nko so wa me décadence java nani eye que yo le gombe na amodo ngwa que yo va to dia dodasi onye que va to dia dodasi onye na dumovi bena no gbo bena re wa se recenser e wa do cadre lecteur aso d'accord e yan bodo yi voir aller ine mi enu mpo do mo va seni akengbo o lancer recensement wa et nabe nous les paumea mi o me sali de vidéo aso enquête vidéo les paumea amo les voir bon groupe oboyo so paumea mi amulo électricité mulo groupe o solo auto zande wala bi groupe partizo mi o sali to paumea nous mulo yi no mo nyoto kakaka yo lundi ko pa o va global ga to so mardi ko daroji wa na mi di sala paumea agbeton to fifi agbeton to lignezien kakaka vanana we trompe keye recensement va le pas et vanabe amokonto ma de kukune président de la CENI abede ameko rapporteur ko ne le pas omea no lati na rapport nyeria ato kuro recensement tia makobe nuko wa keke wa nkobe 50% ba potole ke mpo nko mais nya de kukune président de la CENI abede Mkarjibe première zone et yo terminé wa o ya to deuxième zone a dit benade le que nous là il doit ono yi deuxième zone nous autre bova nous va de surtout et nous ko recensement tiro en fait politique on y en a on doit ci ya cho dare to miawa e jo dinami la be mo bon la bena la ni gbe ya dia autorité alors check pa me veli et enu yo ba check pa l'autorité banque eni yo eni mawi ni wa mebeto et a check pa autorité fogwa eni du prolao eni gouvernement et ni me glona ni me du autorité banque ba nya gbogbon et autorité fogwa me se ola comment ko de mano dwancho me gwa le togwa mi le zo nya gbori reji mi le zo nya gbo nya de die ye mawi ke dagbe mi me a gbon nya na mi gbon ze ke ba be na mawi gbo be mi a de ke ala be maweni autorité bantoa mawu to wono e ya mo be Dieu e ya mo God e ya mo Allah yeni autorité ban ne ya pata bon ne autorité ban ma be nya gbon ne mi so do wa de fi kamila yo ya autorité be gwan yeni duplo la o ni ministre akudo président o ami me gbo autorité ban ta gbon ya autorité be gwan ignorer et autorité be gwan be nya gbon be na be mi ya élection bon mieux les commissions c'est RDR la mi pa na comme élection ma que vous mi ya ila mais ni don tine to go be nya pe kujio de bien c'est ibina élection ma que va na élection que mi on a nous ka be na va du me vio et nous il a d'autres me vio dia eye du ko eye du plolo ona be doit e du me battre ma nyo wa te ma ano mi a pour faire domini et am bon le mi a mo ni musulman do ni huno ni voduto to go vio mi mi allez au baba mon oncle encore là miami baba la gouvernement veut vraiment un cette autorité veut vraiment et ni gouvernement kala ni madia mi ma titre le nchola bo roma ba bala mi ma titre le mi abo autorité on chiu mi ma bo il est d'accord va bien c'est bien et nous yo mo le mari de adult me vieux dia alors on ne wa to wa do kriwe mais ne me dina nous ne do kriwe dina nous du me vieux
donc a mi pa mi ma te gbona mo le na mo ba nlo nko do nti enyi bia se nya nlo nko ala ba autorité veut gwe pompo to gba fi enyi ma wu e ma wa gbo be na le ni mi ba do ka te pomo wa dem nya gouvernement de Dieu et gouvernement de Dieu qui mi gouvernement non le la ko premier ministre e wa plomi ne de ke nya autorité o se nya be e yo wo ni mi gbo no depuis 2017 ayo wo ele dia gouvernement de Dieu que mi le gbo wa et amorobe gouvernement de transition bon de salut public et mi gouvernement a manque pour le gouvernement maman amayo vona maou menya amayo jondo wa ko to ala gouvernement ma batema akpo to le ti fa ne ba yo wa ko mo se be mi ma yele so fifio mi la jo me la fa la mi yele ala ba élection ko gbo na be mi yele le 20 décembre et a go gbo CD a go gbo mi élection ko mi yi ba ne CD a go mi ko mi no no wa for aminya jo be na jijo ko ba ba le o nya no mo le sanu no mo le nyo ba ni mi élection a pa e gala do jo me na mi a ni mi élection ke la to so me na mi o ele ke mi na propose mi a se mi a no go mi so ke ni mi a tu doa mi le gbo élection mi a ke so ju mi le gbo nya we élection allo ne o dakwa ko da ko ni na nu ne do ne ndeko ko wa mi mate bo ne mo nyo ku mo nyo wa bia mi agbo mi o ya cho bia na ba pare jine nya le nyo fifi me bia ni bi si de ko lo po mi de po mo ya mi le to asire globe mo nyo ku to o wo de aba ibo ya je go gonji ele enyi chom ile de kukuna alo mi le wo yo na ame yo enyi nkono la fifi me bia to po nu bo de wo to be le ke ye gloma ye nyang ile be government ya nyang ne ya le gloma ye opposition ya be aw be umba we to kro nyo mi agbo visi me ziade fi kai mi le na o mo be tutu akpe afi mi le ne ama ve tutu a government a si bele ke ne mi prophète agble beri autorité me vele tusia government a wa we l'état et nous ko gbon eye mi lawo voire mi se mo le nya siefi e mi akpon no bere enu ke yo le waya be ni ma wewa mi se mo le nya sio ma be mi mo wo manao gede benade nyonto so na wo ma so na wo benade nya to gokuo ne nya to gokuo are enu ne le nya siare nya gbon na wo nka mi ja gbon no proposé na yin le fika mo nya be ni nya men le maube profet le mo fo mo gado ba ya le ja beaucoup de mau bloboa government gouvernement de ma yi mi je gbon no lo ne ko we na recensement mo nya lo frais de route na se dia o choba ya nka mi je gbon no tutu enu ke mi gbon na wa le be mi commission nu ke be gbon fafa mi le di nti fafa ne tuya d'accord mi le di nti fafa ne tuya mi le gbon benade mi la réconciliation mi la réconcilier mi non enu o jova yari mi ma te gbon be mi agba pase do mi pasa nu ti o jova idoa mi gba poto le gbe mi won tade le mi se réconcilier ma be mi pa quoi mi la te important de quoi wa nya do réconciliation blo ka gade me le ka mi o ba ka o juno o to mia moselem wo to ye to wo to me de ko blo mi le to mio jile ka government asi lo de jima government asi mo wo regio de e bo wo to de ka ashkun ba blo be o wo ndu gbogbo yi ka ashkun e de ko mama to effectivement monunya o munya julo do ma nya munya julo do pepe boare o le lovo o le so de dom o le lom nya munya o le so de dom ko mi na ale mi nya dogo fo nya kunu mi kele nya sia nya gbrono o chola de nya to nya si nya no ko me mi o le de mon ami o nyo nya ma ka nyo c'est de la commission c'est de mi ja choi mi choi me po le mo mi le eni amrima be nya mi gbon be kokko fe la no si gbogbo la te ma se nya e gbogbo la te ma gbon ko me na o togo be duko ya duko bu ni kura to wo duko pakeo enu le mi si ya ma pon na mi cho gouvernement de Dieu manti me gbebe nya yo depuis des années que gbe o va trop gouvernement que gbe va élection présidentielle 2015 mo to ke du gbogbo ke la va mo du gbogbo ke la va du mene du batima do do ayi ma o le bi o so mi o mo to gbo e ma o so da si le mi o la gbo ne pe nyama e le mi gbo na premier ministre ani nyonu enya ya mi do la gbo ku do government ba mo ni de bia se le wa bio mi nya
mais nous quand tu me le dois de quelque alors nous quand tu me le commission avec eux et tu me le diable bien au couteau parmi les bio me le dimanche que de bien au couteau on me l'a mis mon papa mon ami mon papa me globe nya government alors tu comprends me autorité avec le maou Jehova chopé animati ton ni gouvernement donc me pas le gouvernement me le maou to là que ma et to le et to me ka gbe a mo ba to se ba pour na mais les bonnes c'est que government le bloc d'avis vient maintenant le government avec maintenant wa mono même encore pas d'accord il y a que on mono même encore d'accord tu me vieux peu on encore pas d'accord quel job government avec bon désobéir yo alors il y a né ma wa gbonya government a mo ora di wa nka government a mo e ta désobéir ma we ya to nya oni mi na no egbe a nya de gbonya fa wa de gbo na enya kemi le gbo mo do tare ko de vi o to va ko le gbo n'importe quoi le gbo nya enya faya le government a edo pastor we edo prophet edo kunu me alors me ko prophet mo ko na no e va mi blobe réconciliation nya mo tro le vanya ma ni government a wo ni réconciliation ke mi le gbo mi le po ale government a wo to le gbo mi le nyonu aye po no to do premier ministre ya pa yin ti fa e mi le gbo no ma ya tracé mi zo de moadi gapoadi Bomo wena le non ma e la to mi to ko ba da gapo adi pa ya to le no ya jame anelo alo to ave jame ya mo gbo me de pole po na de ame de po nya nya gbo o le ga ba kwa be siri mi o ye gbo nye ke nya gbo mi le a gouvernement de ne ko ba nya to viole a nya to ame yo le a mi ado to be nya mi yo na nye o be yo do service technique o technique lo yo mi to ko yo mi nye ela nyo ti ya ko ne mi we ko mi ablo mi ko me cha ko ablo mi ne be ji nyon ba wa cho do ko me cha la ne de fia o nye ne vale ni o do breti go me ta chale e cha do e ba mo e do e ba nsese o nye mi gbon ya lo to no ka wa to wa se bi ko ko wa fa ma wene ka vi togo wa nyore nyom si dogo di e la ma po e la ni premier ministre e la gouvernement a rendi fa so ba non si dogo dia lo fe ye blomole e vino vi tata vino ala ban ko ze gele todo la nse bone vi gbandi do ku ye fa no bo be bane me da dia ze gele todo la nse bone vi nya na la bi o to la no adie ele nya ne to ye to gba ne bi a to de so na wa to la mama ma ji ma ori ale ke ba me ji ma bi a to ni voile wo ji ma to e te bi o ne ni si gba ja lo ke wa mi no nya lo do ne dia mi pa mi ano tu ba ye pa mi ato we ne bele ma non mai ma to da se no wa ne no we eye pa ti de adaka be ti do gboro ni non mai ma to da re na to ya me je ya do to go viodo ya fa dinawo ne to ko ba te ma yin kom ne to ko ba gele be no pe pa to ko si ya ta si ka ko ne ma ba ko e ba do e be pe ma non mai ma u to ho de fi mi wa emi eyin agbon wa ba bunete ami ro kara se no to no ke nya pe ke ba fa ogbo na wa lo ba ke ogbo na we me ne to ko la to lo me ya ne nebe nyonu si e la va nyonu si gbo me mi le e ko po ne mi we wa gbo na ni nu kan tie gouvernement que la place a me le so de le na mi o nya mi le to nya o amado le gouvernement ya me gbe ya mo no tu yo ya mo no tu me gbo me na ni ke gba mi kwa me mi ya dra e to npo fo gbo o wa ko to fi no la fo le media radio a me ya buroku o me ya nya me na le amegbe to e le fo na amema o lié tiens li la pompo ko dro me tu me fie mo de ameye bu ne doko la ni tu me vi fa la tu me vi o tu de me gbo me to ko vi me danagbo ne pa me le gbe dan pa me to ko vi o ne le kame resebe ameya be fu ya ka me so na wa na to ko vi wa mi so ke na kaba o nya me sia me nya ke nya to ko vi mi chok mi o na chok ke kaba mi chok ka na no kaba ye mi ti dan ti fa donc et mi danagbo po le ni o ame no na gbe dan la jo ku te le ju a me gbo ba mo me to ko vi o ni o ne dura ga me vi o tu ne dura ya do yo sire ke nya ti nya to na asi e jine ne ko ya ma ba apara ni nya mi le be mi le ka ko de ma ya ma cho ja para ka nya ba si a to ko le ni mi no la le nuno lo mi nyangi ne bi ni consider bodole yakwa o fana nyagbo mi amowa ona mi tutena mi wona mako mo bobodo no na enyanti de ma biotutu ya bi na de le si ne togo viovia
miame gbe ate no to govion tivia mi da si government ya mi am gbe ate no to govion tivia mi bring na to govia si bi aba recensement mi do gbe ya tin abro no to govia oh mi cité il y avait d'accord mi cité il y avait accord d'adama mi cité ne mi akpro no ya awo nu ya leke alo ya zo na mi cité mi yi o na gouvernement blo ya leke mi o da jilo meeting system via le mi am sa da o mi de meeting lo malo meeting wona alo mi do gbe via mi meeting awo e wa tin so le je to go via so le ya nya gbogbo mo to nso tadi wa nya ka o mo tin akpere mi ejedia vie me tout en kono to nya ne to gbolo eye gomo e wa pasado e gomo ni bena nya to wa we le nkona mi enu ko gbolo eye mi la o meto de pastor e mi to pastor e po gbolo le pastor mo nya ko gbolo le mo to mi to de me nya to pastor e gomo bena mo ba mo wari enu vovon onye enu ne to go le mo ba mo mo mere fe kajali wari nya gbodie e vara me kwe nya simi le gbolo ya nya gbodie onye ela ton ti la pe si balé ni gbre benade non ela no etane to go go ponta ye nu la nyuare ko are ela va me pe bo nya gbodia ela ton ti la e be komo ni bena o ni panko ya mo ni nu beyin e beye en va le jolo to go tunu nya be dirigeant o la po ala o la nya be de e nui ne le joya be ti ne to go se bebe se ya esu nena ego ibe ma wa si le togoji na nti fa family tumo wa ni ba ko par exemple nti fa family ni ba ko nati no fifio nti fa e no mi le jine tuya eye mi le woro e ti mi le woro no be dade mi o ne tere nya ti mi si tere wati me nu yi mi agbon ye etumo vio etumo la fa ne nya we e visa nyane mo jo papa ji lo bio bi na fisi me viade miode nkai mi nyo kamile ona nyama ha mo view da tu kwa gbonu watembili no sitivia wati o se na nyama gbia iwe wana de ya nya kai mi le blon du mo view ya yo tin lo ya lo lo nyama nyo yo mu lo nyama nyo yo ya akere bi wa du mo view lo de nyama nyo chi la paka la sibele bien me sa mo ja pa mi brano be onu onu ya de ko pa o tu no lo wa o to na de autour on a dit gombena miabe que mi so par exemple que yé o lancer recensement ya lekia bon mi nyabe non me si o so lancer recensement non me so ko ka ke voir comme ni do dasine tu me via o mi pobe que mi au bureau de vote wa mi pobe mi am nya ko mi blanc bureau de recensement wa mi ko mi nya ko blanc o wa di ma promet ida pe nyanya wo ya mi no lo mi ni mi gboro ame bi wo ni egbe a church wa sugbon mali church fufufu li o le kudo wa be ngomo sese le mouse wa sugbon me mi a bible agbo na autorité vegon la nigbadia eyin government autorité wa temi vele e autorité wa agbo mi ayi mi a recensement mi anglon ko mi akoda ko ma via mi o paso ameka mi mati titele ntiore to gbo mi nya bela enu yo gbo mo le ya o mo ododo o mo popu ni ene je wa o mo wele ji pe wa mi mati titele won ti o ameyi lati ameke don se lati wa de gbere wa je pe ni to hono bi so da sinu to hono gba mi meti wa gbo mi mi mati gbo mi to video no wa ma shi mati gbo mi to video no wa ma shi ore voilà bible amademo atitire government ntia mele là c'est government ama wedo ne enya mi le je mi apompo government ya ne le ti le government ntia le dagbale mo bo si ame government ya de eri dia kudo be ndu no brana be le kwa nu o je wade ma wu ko nyama tutu ibranya de be agba pare ne fifty opposition wa le globe à l'opposition à le globe awe ni o ja wa we mo try government ya fifty mi o mi globe matin ni mi demone nya ma ha me ya no ve we de tol mi le pro de mo ke ni akoda da ko ma dia e ya yen na me si ame mi yo devoir civique c'est un devoir civique du me vibe do da si be ni be na la nlo nko na kodada ne ga so wa da kola o gbe ne o to ila de kuma de ala nkumo na o to lo drone o me ni fe nke go mo si ayo na
ba mi o mi mate ma zira amede ti bena va encore mi là mais so ye aore zie le non la be do dasimia bible agba même ti fa ni nyoto ti fa Yesu so ke bana mi ti fa mi ato du vi bena malgré que government a le tomo we gbo la e be mi be nko mi be nko ne ya akoda kuma bia la akoda kuma bia le tu ya mi ano le carte d'identité o akoda kuma bia to so sonate e ko so ina bank ani mi gbe bon gba we nko wa re wi ya ko yo nko avo o yo da akoda kuma victoire ya est-ce que machine a le signé to ya nko na lu ka ko ba ti carte bia so dia enyi cho akoda uma mu tuna dire kaka gala be de ya bi sane ele enuma nu le blami le enyi cho ja jako ogbo ko mechi asile ki blo na cho lu ti bi ja jako de mo to be mi o ya si no lo ne ya mi se mi asa do me mi agbo na jumo bi ni cho ne gbo no on ne ve d'accord si le ke mi gbo wa ti en ko fa na ting blo no bu ne ve d'accord ma se blo be le nya church o me mi gbo politique abe nya so wana government ma pajo mo le siam ne mi va be na ne jo me fa mi dogbe dale ma una o le ze via boyo Baba mi do belale du kama ye ma de mo bo le mi aboyu abena e me ba nyon le jo ni ba nyon mi ha aba du kama de mo bo le mi aboyu mi to esclave de tuma ba nye ma wo de mo bo le mi esclave va de mi o mi le jo me to le mi o so mi so prison ko baba mi ba do belale jo me take ba e me ba nyon le jo me ni ba nyon mi ha le fika no ibo le mi aboyu ba bi bla bla me ni bla ni Comment se caler mieux pas des choses comme vient pas avec toi avec toi tu me viens mon ba d'accord on va le si ajuri ne mi to du viens mon ba d'accord on va encore aller caminer ngelo mi ngi chaka chaka ba mi ngi toto ba mo ba mo ngi chaka chaka ba non ci fa mo ngi na bana okwa ne mi glo nyama mi dagba mo le si amo ale bible gbo na mi no do gbeda de me ba nyon de du amo ne ba nyon nya ha be da ke mi to to ko me nya se ko me ne fa ele gore ele ko pasmar ale me pofimaro a si be le ke prophète Kointia dota si onyina ni kokoko si bale me le planene bede du me via na ko da me gamodoa du me vidua d'accord voilà le keye enu amu le nyon wa kaka na gapofode a ne ela yeji kuma yeji wa awo nyon pata mi la gbanya e be gonyi be ale enu ato gamodoa mi po be nuwa me ya wunu nyero ne kaka gapofo gamke ne o le gbon be na 20 décembre yo la d'accord enyi to ma ko yo du mo bi si de ke kirsi mi a yo du mo bi jo bo ne nko go ma ti ka bo ogba ne nyi be nyi to mo gba yo du mo bi bo ne be d'accord si de ke place ogba be fe du be yo ma ting be no be yo de mi o le mi ba pa ji si nu po susu ne ni ade de ke ya ba no be mi dia o mi ngba de wa le ke le nya ka mi ja be gbo no la o si ti ke o bia ne pastor de via po ima mo ya Claudia le ma abrunya kané tutu ninya le wo bio noa ne nke akoda da ben ke asua mi matin gbe bon ba d'accord nya de mo de dia ele nyibe alei kaka ni so wala do mi yo na doko kengbe nke la soa eyela na be mi ayi alo mi mayo voa mi matin de sebiradi aw beni ba akoda po ya milade va le no me de que no lo saga mi le pavi no mo le nyo tu mi to mi pa mi be de nai me chami de mo to bi ana na fafa do na fino le bloko be fafa na nya be maso de koko dum na le simai ne me le problem fafa na babo e ye fi mi le bloko ma be ya mo do le no be we wa be simai ya ba jojo ne bloko mi le ye pe ya be no simai après faut bronya de fi je bena saga bele ne saga bele va ne le va ne saga le va so mo le bo la ngo to gbe ba se mo gbore nu ye yin nu gbogbo mi agbe opo anu ye ne to go mi agbe so pa wa mo to be agba ye to ta mi ye me mi o mi gbe bi ba se mo gbore to go yo de ye mi me to bu mi ro ne o ti o de gbogbo bele politique ari amene ne lo politique to go le po go be de me ma tele dum le fola po me mala mi ta si ko be ka du politique mo la e me gbo na amoro isukulu o politique o sukulu ye e me gbo na le capital ke padaka ko abi adaka ajo to pa to do no kan no ana dire di po capital ke be na de yin capital kan padaka daka nya popo pe padaka nyo nyu po la aso de ko so daka ba de viuro ke wa di po e lo to ko to le
Oba yonya. Nous on le mais. Eh government tata lo mais. Eh go opposition tata lo mais. Minyalo, mi yebe sukulu minyalo. Kapta gaka pata ka poso do de wala daka ke pa. Enya ko pono diro kan yo edi po. Ojibi aka to go adi to go ak diwa. Me glona bena ne dula no yo tune ka sia gawe. Nyawe nya gbogbo ni mena de. Mi ma baka ka funo. Élection go yan to go viola. Adola mo wola, adola mo wuela. O mo gbo dole wola, o mo gbo le sola. C'est que la mini e bena duya me a. Amelo kolosi no viola. Mi mo su gbo mo kolosi mi na ti mo su gbo de. Mais c'est pas ça, on y a mis nya we. Fa do nya we. Mo ni la gbo de. Voilà commission me ale. Mi le gbo me la government ale egbe ale. Nya debe président e do nse. Egbe a fond pour ton do nse. Ale avec le maternité. Et il a pour dit là. Victor après toi on y là. Après toi de tout. On va dans sous toi mais la go met là. Ne de fion sous ni là. Nous sommes dans la bonne ne de fion me na de. Nous que tu veux violer be ya tellement ouais là. Ne ma ou ngo to ma tellement ou de. E ba tin so daga, e ba te dollar si de pe. Va ne ga no wa ne to ho lo America ma te lo dano de. Ne ga nya fo ma wi. Ni mi fo me egbe ati to lo ni asi e do nse ni egbo mi le de. Ne bio me de ni de fi ya o. Ni be nyi egbo mi de e nyanyua. Ni katio. Mi be election mu yon de to ko bi o se fefe. Nu ke le to nya di ba ye asiko le so no do e. Fo ko do amoku e. Fika mi le yore ni atu ni be do are pa election ya tu do na mi a. Ni mi ja ko pa gara ba ni atu do a. Awudi. Mi aso ke mi lo no la. President njo. Nsu de be njona. Nya ni me si on voa. Président de Bénin, nous soutient de Bénin, nous soutient bon des coups de 4 pelés. Et pendant nous n'avons les into d'acheter les me de nous n'avons la nibe on les le problème nous voyez à quoi du si nous on les d'acheter pour nous marquer dans yo il y avait amodo na lobelade amaga konto to na après nous na yin ga maga ko fli na yin maga ko fli ya maga ko bevu Megao flanye e do anu baladi. No nyama gango la fuere. Dibi ya le ali ke be do ba fuere. O se na me sia o be nyai. Ase ya. Mono na pa kadiko. Awa me gango le nyi dibi apere ma nyo so ma. No nyama gango fuere. La no awon se nya do nya gbegloji. Nu gelele do me fia president to nyanyere. Président ne me le propose qu'il y a na me glode ma mo wa ko ma te wu mo de o ki ja ba wu ma de ma we na wa gbere ne mo permettre la ba wu me glode to ku no ne me ko ma fo de ala gbere mo ba si me woni mo de mo no wa no gbon yo la to mbo bu nya se yo ye ni kale me glode se de me glode ho no ko 2010 ça me va me dire me glode nya lo ba yi be Togo ya de ma wu la do Togo ya do mi na do mi na ko ma wu to na me ye ya to Togo we tin yo ma ko mi nya na me nko ko me pa wu na mo de nko pa wu na me nya mi ba mlima Nyami le gbolo menade Togo se bebe sugbon et nous de la modi sugbon Nebo di vile ka po vile ka kuno kwa nyake mi le gbolo Amo di vile ka ko ka o ku on bobo Amodo problem amon mati ko ku Ala nous ce que nous gele to le bien vai Vale ma wole gbolo menade mi aso ke mi ka ke jago yim to hono ye va menade ya don ti fa va do menami Ngo bi bale gbo Nebe mi o mo do mi ma ke ka mi ba election le c'était ya mo beto le me ke ya gbolo me la government nyani me c'était wa am mo beto le me Amagoto mo na basunere nya ma de nfia be na agboto no masunio oto mo ma wudaje be ke amagoto mo do la de nfia ke be amagoto ke yedu anu masune pelo ma wudaje mo ba pe nya ke mo zonu me nya wolo ni do pota bisikiri la sije mo android ma ba se android ya ke za android ya we abe ya pare ya sa qualité enu sumema de jour en jour no le va dire enu sumema elle va aller chichiner nya ka chuchu ye nous non le bonheur radio via tout nous atteindre comme nous ne le jojo ego miabe nous non lawa nous que le bonheur havioa conseil yekole na havio benade alekeke etwa me le doa enu yo ne le to alo nu yo ne le do meda be dodura yekwe yin yoto be nya no dogura be ntifafa no wafa enu eduade ya be togo duade mawulo duya ne wa enu jole enu we jole drum kafi enu gangan ojo par exemple ni Côte d'Ivoire da enu ko jole Côte d'Ivoire de miate souhaiter mon Togo a ni mate souhaiter mon Togo re ni me le dit non moment
mi le dit tu vas faire ne cria Côte d'Ivoire allez ani jude que les peuplés et y noa joa bere e gba poto le gbegbegbegbe changement de et tout et nous le voit mon papa le toi donc ami me souhaiter moi de Togo tout et na be miaoya miabe taru di ni le to pe be ti fafa pour bien me tu yabe fafa wa ale keke wa no chan fafa no wa nya la signe nya bien no la wari mi bro la bena ti fafa chochoke parce que mi bro na ba na mi agbetu le mi agbo kwa mi bro bena amele le pesi voilà même vont et la même ema nya no la wa gapopo ya me on popo ya gapopo ya me nya sigeria prophet meni e church gbo pe na nya me na church sugbo mati church le pa gbo na be mi o le ke mi si government mati gbo ma pedo ne le se ma gbo me ya me mo pa me venu mo pa me ya e di 95 mi to tu me ha me vio be na government ya gbo le ke ma mi do gbe ya be ma o o le government ali ne le government ne mo gbe government man na yo government man na yo de ni mo gbe be na amoyo le pe man na wa na yo de parce que amoyo ya amo ke mi le po la bare o do kare na do nyoa mi o be se mo lo e gba mi le pa me ya me nyoa ame ke ya ya nyoa ame ko o po be amli mai e na be ma to ke gbo na mi kanedi e mi gbo nya be ha mo be na nti fa cho ke wa cho ke nke government gba mi ma ti tele jo mi wo le di ba mi ado pe na ma wo ne mo me de moi ma te ma ve mo ala bele bi da mo pokpo be na amade senu yo to amo ne be sa for wa gba me dia ke mo we de mo a pe te wo le ji o e bi la gba mo we nya go to si la da pa la gbo ni ke gba ma te ma wo ra ni e mo gba e la we me e gba government akudu vo e la se le resasement e la se be nouveau e azole le nko no nya prophet me ni de je ko to da ko ya le nke la jo ma azole nko no lo ne ma u bro nya no le gbe ale nke la no kona o todo ne to wo no ame ne tagbo me e gba kele form me le glow me form ya kele go wa ne me jo me ma wa e ma yin na wa ma wa pe nya nke la jo to pe bi lo ga me kila ni gbe di la so da bo ka so pe ba gbe ma mi mo fo na ma wo lo de bo ba de fois ne mi le bo mo ga me yo ro comedy ko gbe nya so le to wo no ya gble nse tu ma te ya gble me na de e ye nyo be mi awedeke mi a pon ti fafa ni agero le mi ma te gbon le meji o ni asugbon le mi si ke mi ma te ma gbon mi me ti te gbe po do commission mo de o ma de depuis 2010 mo gbe la mal gouvernance e gbe pa so ba to gbe amo ba le gbon na o wa le do commission 2007 ya pa so ko mi non mi dona ha mi gbon ya gbon o lie nya ye de nya ma révélation gbon no so dwantie no to so ni wa autorité on la bien vouloir si ke gbe mba 2008 ma pour plonger ça veut dire quoi nya ho de ma so nya ho mi joga mo si e go me ni so dwantie ma o de to fio mi na mo de tini ko bo na mo de checho na na ti tum ki na se de ki mi le gbon ne de mba so jogo mba so business o mi le gbe ne me gbon nya a ti me gbon fa me be gbon fa be na nko ba ho ya nke ya ba jo ya ma gbon ya ke adeke mi awa nyoro ngba yi ma so ipo be na no so ga ne re e ba nyama igbo ma de e ka hi chole ma yu ne igbo ka ba de chole ma po tutu yin mi po to gu nyon ja ya ti gbo le yin po do mi a ya ma te wa gbo ka mi gbo be na ta ke ma u de fion be na yin te ba po to gwa e be ya de mo ke mo da le ani ma ji na to go view mo ke mu ame yo mi po be nya mo no ko gbo la ipo ona mo be da do da mo be ya na ami am fe ya de ko puna se ya toto gbe na o nyenye wo do be e be de ke le do nselo ye le kata be tron na nu ye modifie na nu wa mi kwa me ye puna se ye ya na nya be gbe la toto ma wo enika ya mi kwa mo abo gbe yo fa o ka da do fi ya o to constitution o no wa o gbo we la nga loi de ndo da afoto loi bojuna loi bojuna gbe fi we ku fo we nya gba mi ma te se go mo de e gare fo bolo ku fa fi ko lo ya mi to yo e si yamo ko ya o to la do ju na mi to fi e ka ki na mi to gbe la fi da o do ju na mi e bo mi ko do re amo pa so ko fa gbe o pas sur les brigands parce que les voleurs les escrocs joue que mi amekene ya pas job ma jamais ko de ka job dans là
que job il y a vous devez secrétaire job non viens job c'est job todo job todo mi on dit que tu dois aller dobere vous devez me quand mi mi là que mi le bon mo be que ne bo que ne va mo mi acte mi fond fort va et ya bo que mi toi et ben non pas question ba me quand mi faire fion il passe il y a un do na mi de toi ya do ba na mi et mo mi ya to gbe no e be ku fort na ba ka ku fort là ma woni na ma go pour la sena avec caméra le jour le mia babo le fisi mu yari mia mu ni ne mi chonda si kini ser dera ri taru jimi kay balija mi jawo biya le fisi mu le kay mo le do ya e yi me ro mi le taru jimi ka tutu wi mi ja to biya ni ti papa yi me le blo ati ntwa ko le to go to ama akpe nti taru jimi ne le mia si ne nkogbe nko le nkogbe na mia mia we tadu jinu yin bebe tutuban ende pepe nwa gbetodura e woni gbetodura e mekuri ni no esiai kususu bena enusianu si omio mi le bio benade government a ni si omi le bio government a mia me gbetodura bena o ma ko mi le wono benade oni yo mia mia me gbetodura bena o yo mi ne mi si o le mia sia mia de no afine yi poto na badulu il y a payé un peu comme ça quand tu vois et simplement et pour tout là quoi et mia prophète wa nous que les deux filles mi les deux bla 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 oui mi ne pas so pour pas prophète pour mi ma so mandro ma la bana kaka ne pas so pour bien mandre pe ko yo qui passe les frères parce que ma ou yo ma nous clair mi tote ya la ma te gbonyaro ma me ma beni e pa so yo ni prophète ma yo nya o ni fo ma business o ma ni pa mo pas professionnel e bo yo profession amo di ku on so ra la prophétie amo di ku don sema no to ko ya gbe ta ma drepe la gbon la kaka nse bo mi as o tote ngbo na mezie bo ndo do as ya tempo e do nse ya tempo e na du di anya ma mo le exister ya ma mo le o mo to nse nya be yo wi anyi be nko nyewe nko so ke la va anyi be nko mi ne pompo ne commission do da se nti fafa mi asemi no ko mi mi so ke ya la to ko no cha so ke mi o to na nya gbe ke mi ele e ko la va ne ko no nya be nya ne tu ko be vio be tu kara mu tro na tu ro be wa so ke ameko wa be vio ku ameko bu wa vio abi baba dem fe baba re mi do na wa se de ale yo me se va mi o mo bododo ke mo gbo na mi awo mo bododo e ke gouvernement de Dieu ya mi awe wa ila va me ya ko e gbe am kan ke gouvernement le ko ka government na gbo government na nya ni na government ma to en jowo wa lo akwe government tutu mantwa yenyi ata kichikata so polisa Yehova Yahweh abe ko le si bang wa yi ne tu afa kia ma afide pepia ma u de ka ye plami e yo mi chopone ya fi na mo le chantitu atuiji akonu ya e yo mi po konkuviwa e ye pu nyina akpatu mi ona ni wa manome mo de ka e ko kia le subo e ba do no na egbetu are ko ma da pene nya do moto de sia do keke no nyancha prophète tenge yaw no nyanchi ko to de bevi koku David ame bia bata no nchi ko de mento mi senyo mi ki mi to do na me do miowa to bu mi nyira ne de ki mi o do ne chogu do mi cho mi aba a to zunde e ku mi ji mi ku mi o mo go do e gba izan do mi dagbe mi re